गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबूजी वंस अगेन। आज हम देखेंगे कि बाइक या गाड़ी जो भी आपके पास है उसका जो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं तो ओरिजिनल पार्ट्स रिप्लेसमेंट से बेहतर ये होगा कि आप पेंटिंग करा लें। तो यहाँ पे पेंटिंग स्पेशलिस्ट है हेनरी महमूद सर, तो उनके दुकान में हम आए हैं। आज उनके दुकान है गोएस मॉल से दाएँ घुस के बिल्कुल ये नूरी मस्जिद के बाजू में। तो ये देख रहे हैं कि मेरा बाइक अभी ये पेंट होगा, ये जो स्क्रैच है स्क्रैच को ठीक कर देंगे पेंटिंग के जरिए। आपको अगर किसी भी प्रकार की पेंटिंग की ज़रूरत है गाड़ी के लिए तो आप बेफिक्र यहाँ पे आ जाए। उनका नंबर और उनका पता हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। আপনারা দেখছেন রঙগুলো আপাতত স্প্রেয়ার মেশিনে ভরা হবে। रंग एवं टार्पिन एडजस्ट करा होच्छे। रंग और टार्पिन को मिलाया जा रहा है अभी, उसके बाद स्प्रे होगा। এদিকটা যেমন চকচকা হলো ওদিকটা ম্যাট হয়ে গেল একটু।
बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा पेंट किया गया है, कोई स्क्रैच वैच नहीं है, सब गायब हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था महमूद भाई का कमाल। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।